Wait lang. Ay, nababaliw na sa hotdog. Sit down. Sit. Sit na, sit. Tatanggalin mo na yan. Up. Up. No. Down. Di ba, balik ka itong baka? Sit. Wait. Wait. Very good. Sit. Sit. No, sit. Bakit po, ang bilis Sit. ng ano mo? Sit. Sit. Sit muna, hindi down. Ano na? Up. Sit. Up. Sit. Very good. Sit. Ganyan ang sit. Oh, yan oh, oh. Yan mga, oh. Sit lang. No, sit lang. Wait. Wait. No, quiet. No. Sit. No, quiet. Quiet. Kinamit mo sa po ko. Down. Wait. Shh, quiet. 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 Whoops, no. Quiet. Down. Sit muna. Sit muna. Wait. Down. Wait. Sit. Very good. Wait. Down. Wait. No, quiet. Quiet. Very good. Kiss mama. 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 Ayan, may bonnet diyan ako na i-grade. Ay, hindi ko alam kuya. Pasok na lang ikaw. Kiss mama. Kiss mama. Saan ka nalagay na anak? Ano kuya? Bonnet? Ayun, parang bonnet yun. Kami. Iya ta. Okay. Okay.